अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ आप खैरियत से होंगे। आज हमने सूरतुल बकरा पारा 2 की आयत नंबर 179 से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। सबसे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबी। वलकुम, बड़ी गलती यहाँ पे क्या की जाती है, आम तौर पे लोग इसको पढ़ लेते हैं वलाकुम। ये बहुत बड़ी गलती है। लाम के ऊपर ज़बर है तो इसको हम खींच के नहीं पढ़ सकते। इसी तरह वाव को भी, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला काफ पेश मीम कुम, वलाकुम वलाकुम। मेरे साथ साथ पढ़ा करें ताकि आपकी गलतियाँ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएं। फिल क़िसासी, मोटे क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे। स्वाद क़ाफ ख़ा ता ज़ा ज़्वाद, ये वो हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर। गैन, ये 7 हरूफ हैं, इनको हरूफ मुसारिया कहते हैं। ये हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। पुर का मतलब होता है मुंह को भर के पढ़ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं किसासी, हमने सब कुछ ही बारीक पढ़ा। अब हम पुर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क़िसासी, इसको कहते हैं पुर पढ़ना। हयातुन या उलिल अलबाबी, हा के मखरज को साफ करें, क्लियर करें, सीखें। हयातुन, ये है हमारे पास तनवीन। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को। जब कभी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद या नून साकिन के बाद यमून में से कोई हर्फ आ जाए तो इन दोनों को आपस में गुन्ने के साथ मिला देते हैं, इसीलिए इसको इदगाम बिल गुन्ना कहते हैं। अब हमने तनवीन के बाद या को देखा तो दोनों आपस में मिलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे शद मौजूद है। हमारा काम क्या है, हमने सिर्फ गुन्ना करना है अदा करते हुए, इसी को कहते हैं तजवीद। बाकी या के ऊपर जो आपको मद नज़र आ रही है, इस मद की मिकदार तकरीबन 5 हरकत अरबिया है। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप 4 से 5 सेकंड तक इस मद को लंबा करें, आपकी अदायगी दुरुस्त हो जाएगी। सो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हयातुन या उलिल अलबाबी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। वाव के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है तो वाव नहीं पढ़ी जाएगी। या उलिल अलबाबी, ठीक है, वो हमने नहीं पढ़ी। अच्छा जी, ये है अलिफ मद्दा बा ज़बर अलिफ बा, इसे हम खींच के पढ़ेंगे, लेकिन बाज़ेर बी, इसको हम नहीं खींच सकते। बा के नीचे सिर्फ ज़ेर है। लअल्लकुम तत्तक़ून, आइन के मखरज को वाज़ह करें, लाम को लंबा नहीं करना, इस लाम को भी लंबा नहीं करना। कर देते हैं, अक्सर लोग पढ़ते हैं लअल्लाकुम कर लेते हैं, नहीं, लअल्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, मोटा क़ाफ। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा, कुतिबा काफ पेशकू ताज़ेर ती, कुती बा ज़बर बा, कुतिबा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना। अलैकुम अलैकुम, इज़ा नरमी के साथ, ज़ाल नरमी के साथ पढ़ा जाता है। हज़रा हज़रा, हा के मखरज को ध्यान से पढ़ना है। ज़्वाद को पूर्ण पढ़ना है क्योंकि ज़्वाद हमेशा ही पूर्ण पढ़ा जाता है, और रा को भी पूर्ण पढ़ना है क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। हज़रा अहदकुमुल मौतु, आराम से सुने और मेरे साथ पढ़ें। अहदकुमुल मौतु तापिश्तु। इन तरक, नून साकिन के बाद ता है तो हम नून को छुपा के पढ़ेंगे। इन तरक तरक, रा को पुर पढ़ना है, काफ को बारीक पढ़ना है। खैरा, मैं दोनों तरीके से सिखाती हूँ आपको कि अगर हम वक्फ करेंगे तो कैसा पढ़ेंगे और अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो कैसा पढ़ेंगे।
اب ہم پہلے سیکھتے ہیں وقف کے ساتھ. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین. یہ ہو گیا وقف کے ساتھ. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو الف کے بجائے نون پڑھا جائے گا, تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ان ترک خیرا الوصیۃ. سمجھ آ گیا؟ وقف کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ خیرا الوصیۃ. وقف کے بغیر کیا پڑھیں گے؟ دونوں طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں. چاہیں تو ہم وقف کر لیں, جائز ہے, نہ چاہیں تو نہ کریں. خیرا الوصیۃ. لیکن آپ کو دونوں طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے. یہ کسی بھی وقت آپ کو کسی بھی جگہ پہ آ سکتا ہے. خا کو پر پڑھیں گے, پھر سے خا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے. را کو پر پڑھیں گے, را کے اوپر زبر کی وجہ سے. پھر سواد کو بھی پر پڑھنا ہے. خیرا الوصیۃ للوالدین. دینا نہیں پڑھنا آپ نے, للوالدینی نہیں ہے, یہ ہے للوالدینی. میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو میرے سامنے عموماً غلطیاں کی جاتی ہیں. والاقربین للوالدین والاقربین بالمعروف. والاقربین, قاف کے اوپر میں نے قلقلہ کیا کیونکہ قلقلہ بنتا ہے. بالمعروف. را کو پر پڑھیں گے, جائز ہے وقف کرنا تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے. حقا علی, قاف کو پر پڑھنا ہے آپ نے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جائے گا, لیکن یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آنے کی وجہ سے. حقا علی, حقا علی المتقین. علی, عین کو نکالیں, علی المتقین. ٹھیک ہو گیا. فمن بدلہ, نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے نون میم میں بدل جاتا ہے. تو میم تو آپ کے پاس لگا ہوا ہے, صرف آپ نے اس کو پڑھنا ہے, نون کو نہیں پڑھنا. فمن بدلہ, ہاں ٹھیک ہے, بدلہ بعدما سمعہ. آئین کے مخرج کے اوپر توجہ ہو. بعض لوگ کوشش کے باوجود نہیں نکال پاتے, یہ بالکل مشکل کام نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنا, آپ نے صرف پریکٹس کا نام ہے, ہر چیز کو آ جانا. بعد ما سمعہ, الٹا پیش. فإنما اسمہ, نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنہ کرنا ضروری ہے. نون یا میم یہ دو ایسے حروف ہیں شد کے ساتھ غنے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ. تو آپ وقف جائز ہے تو ہم وقف کریں گے تو ہاں ساکن ہو جائے گا. یبدلونہ. ان اللہ سمیع علیم. کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نون کا غنہ ادا کرنا ہے, نون پہ شد ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. سمیع علیم, دونوں عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اور تنوین ہے ہمارے پاس, تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہوا ہے. حروف ہلکی ان 6 حروف کو کہا جاتا ہے جو صرف اور صرف حلق سے نکلتے ہیں. تو جب بھی ایسا ہوگا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور بغیر غنے کے پڑھنا ہے. وقف آ گیا تو میم ساکن ہو جائے گا. پھر سے سنیں, میرے ساتھ پڑھیں. ان اللہ سمیع علیم. فمن خاف, پھر سے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے, یہاں پہ رکنا نہیں ہے آپ نے. فمن خاف من موص جنفا, نون ساکن کے بعد یمون میں سے میم ہے تو اس لیے میم پہ شد پیدا ہو گئی. ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے. ملانے کا کام تو اعراب ڈالنے والوں نے کر دیا, ہم نے کرنا ہے غنہ. من موص جنفا, سواد کو پر پڑھنا ہے
اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آیا ہوا ہے تو ہم تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے اور یہ واو لین ہے. اسے ہم نرمی سے پڑھنا ہے, بغیر کھینچے پڑھنا ہے. إِثْمًا فَأَصْلَحَ. پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. صاد کو پور پڑھیں گے اور حا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے. لام کو کسی بھی صورت میں لام یا حا یا فا یا حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے. فَأَصْلَحَ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. فلا مت کو 2 سے 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے. اسم علیہ اسم علیہ. میم کو لمبا نہیں کرنا, عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ان اللہ, نون کا غنہ ادا کریں, نون پہ شد ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھیں کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. کیسے؟ ان اللہ غفور الرحیم. غین کو پر پڑھیں گے. غین حروف مصالیہ میں سے ہے اور تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو دونوں کو آپس میں بغیر غنّے کے ملا دیتے ہیں. جیسے کہ ہم اس کو غفور رحیم نہیں پڑھ سکتے. را تنوین کی حیثیت ختم ہو گئی, غنّہ ختم ہو گیا. تو ہم نے پڑھنا ہے غفور الرحیم. ایسا تب ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے. حا کو مخرج کو واضح کر کے پڑھیں. وقف کریں گے اور رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے تو وقف کے ساتھ میم ساکن ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے, تو چلیں اس سبق کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے سینوں کو دین اسلام کے لیے, قرآن و حدیث کے لیے کھول دے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.